Sí, la verdad que no más. Yo creo que no, que vaya, ahí estuve yo leyendo mi bien más. Dos frases. Parece que no, que las sillas son los que bueno, voy a empezar. Va el retraso, va siempre para las cosas. Y vamos siempre sobre el tiempo, sobre todo porque hay conferencias internacionales que son desde el centro, con el tiempo justo, hay que conocerse un poco antes. Bien, voy ahora a empezar la presentación oficial. Tengo que empezar, en primer lugar, de nuevo con los agradecimientos y de nuevo recordando el nombre del título, que es Construyendo lazos con una comunidad asiática pacífica y sostenible desde el conocimiento mutuo. Tengo que empezar dando las gracias a la Fundación, a la Eurasian Foundation for Asia, por financiar el curso, a nuestra querida universidad, la Universidad de Juan Carlos, que es la que pone el sitio, el lugar, la colaboración para que podamos hacer esto. Y especialmente quería también agradeceros la asistencia a todos vosotros. Os agradezco especialmente la asistencia porque sé que asistir a una actividad extracurricular siempre es un esfuerzo para nosotros. Más aún en este momento en el que parece que no sirve para nada. Yo ya os recordé el primer día aquello que decía Confucio: amplía lo que aprendes y mantén tu propósito. Investiga de cerca y reflexiona sobre las cosas que están a mano. Entonces encontrarás la plenitud de la humanidad. De tu humanidad. Y por otro lado, me gustaría recordaros de nuevo aquel proverbio del pueblo que nos antecedió en este solar, el pueblo andalusí. El proverbio que decía: construye, porque la dulzura de la vida está en el hacer. A veces me pregunto por qué me meto en estas camisas de 12 varas de hacer este curso, que normalmente da más dolores de cabeza que satisfacciones, y es precisamente por eso: construye, haz. La dulzura de la vida está en el hacer. Y más si estamos destinados a un proyecto como este que patrocina la Eurasian Foundation, cuyo leitmotiv es construir lazos, construir puentes en una comunidad euroasiática, que es prácticamente más de la mitad de las tierras conocidas, por donde siguen discurriendo las principales líneas de la historia. Si el futuro será pacífico o bélico, se va a decidir en la comunidad euroasiática. Los problemas no van a venir de África ni de América, en su sentido amplio, y de Oceanía. Donde hay que construir lazos para una sociedad pacífica, sostenible y segura.
Bien, nos encontramos de nuevo en una nueva sesión del curso Construyendo Lazos. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con el profesor Juan Junseo, cuyo nombre para el mundo occidental es Josep o José. Es profesor de la Universidad Nacional de Seúl y en este momento es director y decano del programa de gestión económica y política y director del Centro Global de I+D del programa profesional internacional de tecnología y programa de posgrado transdisciplinario en convergencia de las ciudades globales e inteligentes. Estudió en Estados Unidos, Siracusa, el estado de Nueva York. Tiene un doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de Pittsburgh y es máster en Telecomunicaciones por la Universidad de Colorado. Además, como primacía puedo decir, y ahora me lo he ampliado en el café que hemos tomado previamente, que es autor de una infinidad de libros, donde tiene en particular una colección de 7 libros en los cuales busca la esencia de la identidad humana. Es algo muy similar a este libro tan universal, tan famoso en el mundo de Homo sapiens, de animales a dioses. Un poco esa línea de pensamiento, no sé si me equivoco, pero me corrijo. Esa línea que busca la esencia de la humanidad. ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos hace mejores y qué nos hace peores que otros? Además, ahora en primacía os presento que nos ha traído un libro recién salido en 2024, Digitalogía, una introducción práctica a la razón pura. ¿Somos inteligentes? El profesor Juan se pregunta, vivimos en una era inteligente, pero ¿somos suficientemente inteligentes? Como veis, es una persona con una gran cultura, un gran bagaje cultural e intelectual, un hombre del mundo, viajado que conoce el mundo. Y su ponencia, en concreto, en esta conferencia será Smart City Policy. Pero como veréis, por lo que yo he podido charlar con él, su conocimiento trasciende mucho gente. Y va a ser una conferencia muy enriquecedora. La impartirá en coreano, su lengua materna, y será traducida por traducción correlativa por la profesora Emily. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. 안녕하세요. 저는 방금 소개받은 서울대학교의 황준석 교수입니다. Soy profesor Juan, que me ha presentado y estoy en la Universidad de Seúl de Corea. 제가 전 세계를 다니면서 많은 렉처를 하는데 Clases viajando a muchos países. 저의 모국어인 한국어로 이 큰 좋은 대학에서 강의를 하게 되는 것은 이번이 처음입니다. Es la primera vez que doy la conferencia en mi idioma materno, que es coreano, y además en una universidad tan grande como esta. 제가 비록 다른 언어를 쓰곤 있지만 오늘 라울 루이스 교수님을 만나 뵙고 제가 호세라는 이름을 쓰고 있듯이 우리가 마치 오늘 처음 만난 라울 교수님이 오랫동안 알았던 저의 형제와 같은 인간이면서 옆에서 같이 오랜 친구 같은 그런 느낌이 받았습니다. Yo vengo de otro país que hablamos un idioma diferente. Sin embargo, hoy he encontrado con el profesor Raúl y como me llamo José también aquí en el mundo occidental, entonces he sentido como una persona familiar y un amigo cercano que conocí desde hace mucho tiempo. 이 슬라이드가 어떻게 제가 넘기는 거예요? Sí, lo que es 제가 나갑니다. 네, 감사합니다. 방금 소개받기 전에 라울 교수님께서 많은 이야기를 하셨는데 필로소피학에는 저도
공대 교수지만 궁극적인 질문은 우리 인간이 무엇을 해야 되는가에 대한 항상 질문을 가지고 있었습니다. Como ha mencionado el profesor Raúl antes, aunque yo había especializado en ingeniería, sin embargo, siempre yo estoy pensando en una filosofía de quién es el ser humano. 오늘 제목은 상당히 간단하고 어떻게 보면 평범한 제목입니다. 스마트 시티 폴리시 언더 플래닝 시리즈. El título de hoy, al parecer, que es un título bastante simple, que dice política de la ciudad inteligente, un nuevo paradigma en la civilización. 이 제목은 굉장히 명료하고 평범한 단어로 이루어졌지만 우리 인간이 생각해야 되는 데는 굉장히 중요한 의미를 가지고 있다고 생각합니다. A pesar de que es un tema bastante simple, pero para nosotros que somos seres humanos es un tema muy importante y fundamental por lo que tenemos que pensar. 먼저 제목에 있어서 이 스마트라고 하면 그 스마트는 과연 어디로부터 왔는가에 대한 생각을 해볼 필요가 있습니다. Pero tenemos que pensar que esa parte inteligente, ¿de dónde ha venido esa palabra inteligente? 그것은 스마트폰이 아니라 우리가 얘기하는 호모 사피엔스. Esta inteligente, es decir, la inteligencia ha venido del Homo sapiens que nosotros sabemos. 우리 모두가 호모 사피엔스라고 인정하고 있는 그 시간들은 천여 년을 넘어서 실제로 몇만 년을 걸러 쓰는 인류 문명의 역사입니다. Este Homo sapiens empezó ya hace millones de años antes y esto es el inicio de la sabiduría que tenemos hoy en día. 그러므로 저희가 생각하는 그 스마트의 개념으로서의 기술과 또 기능, 또 도구, 이 모든 것들은 인간과 함께했던 굉장히 중요한 인간의 능력의 확장입니다. La tecnología y la función y la herramienta de nuestro ser, es decir, de nosotros que somos seres humanos, al final ha sido la sabiduría que acabo de mencionar. 두 번째로 CT라는 것도 정말 전 세계에 지금 15만이 넘는 CT가 4천이 넘어서 2050년이 넘으면 5천을 넘길 만한 그러한 정말 도시의 어떤 문명 아니면 도시의 왕국에 사는 인류가 되었습니다. Nosotros hoy en día tenemos más de 4.000 ciudades en este mundo y consideramos que cuando pasamos 2250 tenemos más de 5.000 ciudades en este mundo. Entonces estamos viviendo en este mundo lleno de ciudades y civilizaciones que al final podría considerar en conjunto como un millón. 그러므로 도시라는 시티 개념은 사실 행정적이거나 정치적이거나 그런 개념 이상으로 인류의 문명에 있어서 공동체로서 또 관계를 가지고 어떻게 함께하는 행복과 또 가치를 지향하는 것에 숙고하는 그 인류의 공동 가치에 대한 이야기라고 생각할 수 있습니다. Al final, ciudad no solamente es un lugar, sino que es un lugar estructural donde nosotros juntamos nuestra política, nuestra administración y donde nosotros valoramos conjuntos los valores importantes colectivos. 저 자신이 지금 58세인데 그 2000년에 박사를 받을 때가 33살이었고 그 이후로 25년을 교수 생활을 했습니다. Yo tengo ahora 55 años cuando pues, he recibido que me he convertido en doctor, en ese momento tenía 33 y ha pasado mucho tiempo ahora. 1967년 제가 태어나면은 한국이 처음으로 컴퓨터를 정부가 운영해서 인구의 조사를 데이터화를 했습니다. El primer año, cuando yo, el año en el que nací en ese momento, era cuando empezó el ordenador en mi país y empezó a recolectar los datos por ordenador de este gobierno. 그때 시작했던 거의 사회적 활용들은 이제 스마트 시티라는 것들로 활용돼서 저희가 활용하는 삶의 모든 개인적인 부분들이 데이터화돼서 저희 AI와 또 로봇과 또 저희 사이에 어떤 소셜 미디어를 연결해서 언어와 어떤 종족의 장벽을 극복하는 또 좋은 방향으로 흘러서 전 세계가 공유할 수 있는 언어로 지금 발전했습니다.
Esos datos que han empezado en este momento se han convertido hoy en día y se han avanzado hoy en día esos datos que han venido coleccionándose se han convertido en una especie de inteligencia artificial o robot que estamos usando hoy en día y nos está afectando y ayudando hasta hoy en día. 다른 언어를 사용하던 사회가 또는 개인이 같은 언어와 공통된 언어를 사용하게 되고 또 그것들이 소통 가능하며 또 그런 것들이 데이터와 또 미래 가치에 대해서 현상을 같이 보게 됐을 때는 분명히 사회에 우리가 그 문제를 발견하고 또 새로운 것을 창조할 수 있는 어떤 기회의 시기라고 생각합니다. Es decir, este uso de los datos podemos considerar como otro tipo de idioma. Entonces, cuando empezamos a usar este otro tipo de idioma, es el momento de crear nueva cosa entre todos y creo que es el inicio de avanzar a nueva actividad. UN SDG가 1916년 그리고 UN SDG가 2016년 그리고 UN MDG가 2000년에 시작되면서 글로벌 사회는 인류가 어떻게 해야 되는가에 대해서 많은 고민을 해왔습니다. Empezando con varios actos, toda la sociedad humana ha venido considerando y pensando sobre qué tenemos que hacer para el futuro y hacia dónde tenemos que andar. 마찬가지로 UN뿐만 아니라 월드 이코노믹 포럼이나 다보스 포럼 또 그 밖에 많은 사회적 리더들은 우리들에게 새로운 변화가 있어야 된다는 외침을 계속 해왔습니다. No solamente en Naciones Unidas, sino también en muchas otras organizaciones que empezó a decir qué valores tenemos que tener los seres humanos más adelante. 그 언어는 그 시대 때 이야기했던 여러 가지 언어들은 디지털 트랜스포메이션, 포스트 인더스트리얼 레볼루션, 서스테이너빌리티, UN SDG 등 여러 가지 우리가 지금 잘 알고 있는 이러한 언어들도 되고 있습니다. Muchas palabras que nosotros habíamos escuchado hasta ahora se han convertido en varios idiomas que acabo de mencionar en inglés. 트랜스포메이션이 이노베이션이나 체인지와 트랜지션과 달라지려면 무엇이 달라야 되는가에 대한 생각이 필요하다고 생각했습니다. 트랜스포메이션 저한테 디지털 트랜스포메이션이라는 말을 굉장히 많이 얘기했는데요. The transformation should have a meaning, and it should be the different level of the changes. Entonces, a mí me mencionó varias veces la transformación digital. Esto significa que tiene que haber varios cambios, digitales. 그 change는 근본적인 assumption과 또 premise, 가정, 그리고 오래된 그리고 진부한 지식들이라고 생각했습니다. Para ello es muy necesario que en esos cambios es muy necesario los procesos y luego conocimiento que muchas veces nosotros consideramos aburridos o simples. 그리고 그러한 질문들은 결국은 economics든지 policy를 하든지 아니면 international relationship을 하든지 또 그 밖에 다른 social science, engineering 하든지 간에 우리 모두는 우리 스스로에 대해서 제대로 정의하고 있는가에 대한 질문이었습니다. Nosotros, además de esto, para estos cambios tenemos que hacernos una pregunta, aunque estamos estudiando economía, política o relaciones internacionales o ciencias sociales, tenemos que hacer una pregunta esencial de que nosotros, ¿quiénes somos? 여기 교수님들께서 또 파블로 교수님과 여러 교수님들께서 계시는데 저의 첫 안식년은 리서치 리그는 서울대학교에 2003년에 갔었기 때문에 2010년에 있었습니다. Están también muchos profesores del presente, como el profesor Pablo y otros profesores también. Y yo como empecé a dar clase como profesor desde 2003, mi primer año sabático fue 2010. 그 2010년은 제가 풀 프로페서로 진급하는 해였습니다. Ese año, además, es cuando yo empecé realmente como profesor como titular. 저는 첫 안식년 때
풀 프로페서로 진급을 하면서 마찬가지로 제가 지금까지 해왔던 거에 대한 근본적인 질문을 저 스스로에게 던졌습니다. Y ese año, al convertirme como el profesor titular, como aunque ya venía haciendo otras veces, yo a mí me lancé otra vez esa pregunta esencial. 그리고 가장 먼저 했던 게 제 전화번호를 바꿨습니다. Y lo primero que hice después de ser profesor titular era cambiar mi número de teléfono. 제 전화번호 바뀐 그 마지막 번호가 11222인데요. Mi último número de teléfono acababa en 1222. 그 전화번호를 그때 바꾼 이후로 지금까지 그 전화번호를 사용했습니다. Desde entonces estoy manteniendo ese número. 어쨌든 모든 새로운 지식이 트랜스포머티브 하려면 전환적이어야 되려면 그러한 아무것도 없는 데서부터 시작하는 용기가 필요하다는 생각을 했습니다. He pensado para que todos los conocimientos, todas las ideas que había antes tienen que se transformar, es decir, si son transformativos, para que puedan ser transformativos, tenemos que empezar desde cero. 저는 지금도 그렇지만 저희 학교 안에서 스칼러십과 또 R&D 프로젝트를 제일 많이 학교에 컨트랙트하는 교수입니다. 그리고 저희 디파트먼트와 컬리지에서도 학생이 제자가 제일 많은 교수입니다. Yo podría decir que dentro de mi universidad también yo soy el profesor que más contacta con la investigación y desarrollo y también donde más estudiantes hay. 그렇지만 저는 그 당시 제가 하던 방식의 R&D나 돈의 버젯만을 쫓는 그런 R&D에 대한 투자에 대한 바꿈이 필요했고 그것이 바로 이 책들을 쓰게 된 동기와 기반이 되게 되었습니다. Y en ese momento, el objetivo general que había en ese momento sobre investigación y desarrollo, y sobre hablando de presupuesto también de investigación y desarrollo, era un poco diferente de lo que tenía, el pensamiento que tenía. Entonces, yo desde ahí empecé a escribir este libro. 그리고 첫 번째 책 디지털로지는 그때 쓰기 시작해서 2012년에 첫 한국어판이 나왔었고 그 이후로 폴란드에서 유럽에서는 처음 그 책을 강의를 한 적이 있습니다. 2012년이 2014년. El primer libro de la serie de Digitalogía, pues lo acabé con este libro en 2012 y en 2013 pues lo publiqué en coreano primero y en 2013 empecé a dar conferencias sobre este libro en Polonia y en países europeos. 그리고 그 책들은 그 이후로 계속 제가 실제로 손으로 다 써서 이 7책에 대한 책들을 완성을 하고 또 기쁘게도 작년에는 영어와 또 스페니시 버전의 첫 디지털로지 책까지도 지금 제자들과 해서 나오게 되었습니다. Y el resto del libro también, el resto de 6 libros también de esta serie, también lo escribí yo por mi cuenta y rápidamente, pues este libro se ha traducido en inglés y en español el año pasado, el primer libro de la serie. 그리고 제가 라울 교수님께 스페니시 버전의 디지털로지아를 공유를 드렸고요. 그거는 교수님뿐만 아니라 여러분 모두에게 드리는 저의 선물이며 또 앞으로도 다른 것들이 다 스페니시로 진행되고 있기 때문에 다 나오는 대로 여러분들에게 드리겠습니다. Ayer le pasé como una especie de regalo a profesor Raúl esta versión digital del primer libro y a ustedes, todos ustedes que están aquí también les daré como regalo de este libro traducido en versión digital en español y cuando esté traducido el resto también me gustaría que lo lean. 디지털로지의 첫 질문에서 아까 말씀하셨듯이 모든 책들은 질문으로서 시작을 하는데요. 첫 책에 대해서는 오늘 얘기를 하겠습니다. Are we smart라는 질문을 하고 있습니다. Todos los libros empiezan lanzando una pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de mi libro también voy a hablar sobre el primer libro y empieza con la pregunta. ¿Nosotros somos inteligentes? 저를 비롯해서 이 책을 쓰고 있던 당시에 하루 종일 스마트폰을 보고 또 사회에 다니면서 그 스마트폰이 달려있는 저희들을 보면서 이거 정말 우리가 이것으로부터 자유로울 수 있을까? 아니면 우리가 자유로운 인간인가에 대한 생각을 해봤습니다.
Nosotros que usamos móviles todos los días, pues cuando me vi a mí mismo usando móvil todos los días, he pensado si realmente somos libres, podemos ser libres de este móvil o realmente somos libres de algo. 그렇지만 한편으로는 이 기술이 우리가 만든 것인데 그럼 이 기술을 거부할 것인가, 무서워할 것인가, 또 죄악시할 것인가에 대한 또 다른 질문을 받습니다. Pero al mismo tiempo me surgió otra pregunta diciendo, pero esta tecnología en sí lo ha creado nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿tendríamos que rechazar esta tecnología? ¿O tenemos que tener miedo a esta tecnología? Entonces, estaba haciendo las dos preguntas al mismo tiempo. 저는 인간으로서 그 두 가지 안분된 질문에 있어서 둘 다 아니라는 생각했습니다. Yo como ser humano, ¿cómo respondí a estas dos preguntas? Que no puede ser tan claro las dos preguntas. 그리고 스마트는 곧 아트이다라는 생각을 했습니다. Y al final concluí pensando, al final la inteligencia, es decir, lo inteligente es lo arte. 그러면서 책에서 스마트는 spirit, matter, art라는 그 세 가지의 데피니션을 가지고 결국은 우리가 가진 생각과 또 세상에 우리가 다루고 있는 것과 또 그것들을 어떻게 조화롭게 관리해 나가는 것이 인간의 지적 능력이라는 그런 아트이고 또 인간의 삶 자체가 예술이다라는 선언을 그리고 그것을 어썸션으로 가지고 이 책을 썼습니다. Y luego también pensé que al final todo esto es, yo podría decir que eso es espíritu o el pensamiento y el arte. Entonces, nosotros pensamos de toda nuestra vida pensando y armonizando nuestros pensamientos y al final de esta forma convertimos nuestra vida en arte. Entonces, teniendo en cuenta de todo esto, empecé a escribir mi filosofía. 그래서 이 책은 학문에 대한 정의와 인간에 대한 정의와 또 스마트뿐만 아니라 또 우리 사회의 어떤 생각하고 있는 미디어의 어떤 새로운 필로소피들을 제공하고 있고 또 그 안에서 또 스마트시티나 우리가 겪고 있는 AI 같은 것들을 케이스로 이야기하고 있습니다. En conclusión, este libro se trata del ser humano y luego también se trata de la tecnología y también se trata de la filosofía de las comunicaciones y de la sociedad y alineando a esto se puede contar de la fibra inteligente, de la inteligencia artificial. 디지털이나 기술은 더 이상 엔지니어링의 도메인이 아니라 우리 인류의 모든 학문에 심어되어 있는 우리의 문화요, 문명이요, 우리 모두의 언어와 또 능력과 같은 것입니다. Hoy en día la tecnología no es solamente un estudio de ingeniería, sino que es un estudio de ser humano. Es decir, al mismo tiempo la cultura del ser humano y luego la civilización del ser humano y el idioma del ser humano. 그렇기 때문에 우리가 기술을 만드는 사람은 아니더라도 그 기술을 활용하고 또 이해하며 또 관리할 수 있는 사람들이 되어야 합니다. Por tanto, nosotros tenemos que saber entender, aunque no sabemos usar realmente las tecnologías, pero tenemos que entender qué es la tecnología y saber ser capaces de usar bien. 그래서 제가 유라시아 재단의 이 모든 렉처 여러분들이 들으신 렉처를 보고 또 저의 렉처에 대한 걸 보니까 제 렉처가 결국은 인류 문명과 또 유라시아에서 이런 모든 나라 간의 교류에 있어서 유일하게 또 기술을 어떤 역할을 다루는 렉처에서 굉장히 한편으로는 큰 사명감을 가지고 이 자리에 왔습니다. He venido pues, con mucha responsabilidad, puesto que he visto el programa de Euroasia, estas conferencias de Euroasia que ha preparado, pues porque generalmente se trata de ser humano, ¿no? De humanismo. Sin embargo, es la única conferencia, es la única conferencia que tiene que ver algo de tecnología, por eso he tenido mucha responsabilidad. 지금부터 이제 나머지 45분 동안 여러분께 스마트시티 폴리시 그리고 이름에 적합한 뉴 패러다임 오브 시빌라이제이션에서 강의드릴 그 지식들은 페이퍼나 어디 다른 데서에 나온 지식이 아니라 제가 지난 25년 동안 교수로 있으면서 실질적으로 경험하고 만들고 실천했었던 그런 삶 지식입니다. La conferencia que voy a dar hoy con título de
la política de ciudad inteligente, un nuevo paradigma en la civilización, es no solamente un conocimiento que se ha dado una teoría que he creado yo, sino que más bien durante 25 años es lo que he experimentado realmente y lo he puesto en práctica. 성인들의 여러 말에 한 개인이 세상을 바꾼다는 수 있다는 말씀이 있지만 저는 거기에 더해서 우리가 사회적 인간이기에 그 개인이 함께할 수 있는 사회나 단체나 또 새롭게 만들 수 있는 조직이 없으면 그 새로운 일상을 바꾸는 데는 굉장히 오래 걸릴 수 있겠다라는 생각을 좀 해봤습니다. Muchos santos dice, una persona puede cambiar el mundo. Sin embargo, al final, yo pienso que al final, como somos seres sociales, entonces, aunque hay muchos individuos, no tenemos esta sociedad, organización o muchas otras asociaciones, sin ayuda de ellos, nosotros sí que podremos cambiar cada uno el mundo, pero tardaríamos mucho más. 지난 25년 동안 저는 서울대학교와 또 그전에 있던 시라큐스 대학 등 많은 대학들과 있으면서 실제로 전 세계의 많은 장학생을 지원하고 또 다른 나라 가서 공부할 수 있는 그런 경험들이 굉장히 여러 가지가 노력이 필요한데 그런 것들의 교류를 위해서 필요한 인스티튜트를 글로벌 R&D 센터라는 형태로 만들었고 지금은 한 연 50억 $5 정도의 그런 스칼러십과 또 인터내셔널 코퍼레이션 펀드를 매니지하고 또 그런 것들을 지속적으로 새로운 아이디어를 프로포즈해서 대한민국 정부와 또 UN 기구, 아세안 그리고 월드뱅크 등을 통해서 여러 가지 스포츠를 해서 그런 펀드를 만들어서 지금 운영하고 있습니다. Yo desde hace 25 años pues estoy ayudando, yo también he estado en Universidad de Seúl y en muchas universidades, en basándose en mi experiencia, yo estoy ayudando a través de la beca a muchos estudiantes porque pienso que la experiencia es una cosa muy importante y también he creado muchas instituciones en nombre de Centro Global para poder ayudar a muchos estudiantes y hoy en día estoy manejando más o menos 50 millones de euros, digamos en dólares, para con ello poder usar, poder aprovechar para que muchos estudiantes puedan experimentar estas cosas y no solamente a través del gobierno coreano, sino también hablando con Naciones Unidas, con ASEAN y luego Banco Mundial, con las instituciones más. 그래서 GRC라는 글로벌 R&D 센터는 그 GRC가 한국 사람들한테는 G는 RG, R은 또 알다는 R이 되기도 하고 또 달게 알게 같은 seed가 있고 C는 씨앗의 seed와 같은 근원을 이야기하는 Lo de en US es Global R&D Center, en coreano, bueno, disminuido es GRC, entonces en coreano también un significado, he contribuido un significado de conocer y luego conocer pero dulcemente y luego al final esto se convierte en la semilla. 제가 인포메이션 사이언스 박사학위자입니다. Yo soy doctor de ciencia de información. 그런 인포메이션 사이언스를 박사를 하고 실제로 서울대학교의 2000년도에 스마트시티 글로벌 컨버전스라는 새로운 학위를 석사 박사학위를 융합학위로 만들었습니다. Y después de ser doctor de ciencia de información, pues hablando con otros relacionados de Universidad de Seúl, pues creé una carrera que tiene que ver con la gobernanza de la información. 현재는 그 5년밖에 안 되었지만 실질적으로는 한국 안에서 가장 우수한 융합전공 스마트시티 학과가 됐고 또 전 세계에서도 장학금과 학생들이 가장 많이 오는 그런 세계 최고의 이제 스마트시티 학과가 되어 있는 상태입니다. Solamente esta carrera lleva sus 5 años, sin embargo, hay muchísimos estudiantes que son interesantes y también muchos estudiantes fuera del país, de Corea, para participar, para escuchar y ser estudiante de esta carrera. 그 스마트시티 글로벌 컨버전스 학이라는 그 정체성이 5년 만에 그 큰 발전을 이루었을 수 있었던 것은 지난 20년 동안 전 세계 여러 지역에 많은 그 문명과 기술과 그걸 교류할 수 있는 그 디지털 리더들을 키워왔기 때문입니다.
Esta carrera que se llama completamente la convergencia global en la ciudad inteligente, se llama la carrera así. Esto ha sido posible tener éxito en tan poco tiempo porque yo durante 20 años que anteriormente que he estado trabajando he venido creando muchos expertos de digital. 그런 하나의 아이디어가 어떤 조직과 또 사람들한테 인증을 줄 수 있는 합의로서 발전하는데 그것을 시작하고 또 현재 있는 사람으로서 제가 이번에 유라시아대의 이 렉처에 또 초대받고 또 루이스 교수님께서 하시고 있는 이러한 렉처 시리즈들이 굉장히 큰 의미가 있다는 것들을 또 공감하게 되었습니다. Todo esto ha sido gracias a una idea principal, entonces esta vez que me ha invitado desde Fundación Eurasia para dar esta lectura y he encontrado con el profesor Luis Raúl también, que hemos compartido muchos conocimientos y ideas. Esto ha sido otra idea importante para mí. 여기 계신 많은 분들이 또 교수님들도 계시지만 또 학생들을 볼 때 제가 학생 때나 박사를 받을 2000년도 33살 때 저한테는 월드뱅크, UN 또 이런 게 저의 마음속엔 있지만 어떻게 해야 될지, 어떻게 인류에 기여해야 될지, 실질적으로 미래를 어떻게 해야 될지 그 사회 속에 들어가 있지는 못했습니다. Yo cuando aquí están muchos estudiantes y profesores también, pero yo cuando veo estudiantes recuerdo a mi pasado cuando yo estaba estudiando. En ese momento se hablaba mucho de Banco Mundial y Naciones Unidas y tal, pero yo realmente no sabía con qué manera podía aportar algo a la humanidad. 그리고 실제적으로 뭐 정치인이나 국가에서 일하는 공무원이나 아니면 국제기구에 원래 시작했던 사람이 아닌 그 엔지니어링 교수가 이런 글로벌 활동이나 아니면 이런 기구와 일들을 만들어내는 일은 상당히 도전적이고 또 어렵기도 하고 그 네트워크가 자기 원래 있었던 공부나 동창이나 네트워크와는 굉장히 동떨어져 있는 것들을 여러분도 아실 겁니다. Y como ya sabrán, como yo había estudiado algo relacionado con la ingeniería, digamos, aportar algo humanitario normalmente se piensa que es algo lo que lo hacen los políticos o los diplomáticos o los que están en organizaciones internacionales. Entonces, tener una red con ellos o para tener una oportunidad de colaborar para un ingeniero ha sido bastante difícil. 그렇지만 2000년에 제가 공부한 그 인포메이션 테크놀로지와 텔레커뮤니케이션 또 그것이 제시하는 인류의 미래에 있어서 저는 분명히 국제사회에서 저의 전문성이 이런 외교나 또 서로 문명의 교류가 될 수 있다는 그 꿈을 잃지 않고 지금까지 25년 동안 살아왔습니다. Pero yo cuando estaba estudiando la tecnología de información y telecomunicaciones, en ese momento pensé y estaba seguro de que esta técnica, esta tecnología que estoy aprendiendo al final aplicará a los diplomáticos y luego aportará algo para los intercambios de la civilización. 그리고 여기 와 있는 대표적인 이 모든 프로젝트는 실제로 제가 대부분 PM이 돼서 모든 것을 기획하고 또 만들어내고 또 돈을 서포트하고 했었던 그 일들입니다. Y muchos proyectos que voy a mostrarles son los proyectos donde yo estaba como coordinador. Realmente yo estaba manejando esos proyectos. 그리고 3년 전에 팬데믹 중간 안에 있을 때 그때 그 에스아데라는 바르셀로나 대학을 잘 알고 계실 텐데 또 거기에 학생들을 한국으로 데려와서 스마트 시티와 시빌라이제이션에서 2주 동안 또 그 경험을 하고 또 배우고 또 하는 그런 연결고를 하고 그러한 일들을 지금은 아세안의 모든 나라들 그리고 라틴 아메리카의 나라들 그래서 확장돼서 그것이 디지털로지 아카데미라는 형태에서 지금 이제 실제로 온라인과 오프라인으로 전 세계 트레이닝으로 발전하고 있습니다. Y también cuando empezamos con COVID en ese momento tuvimos la oportunidad de invitar a los estudiantes de Barcelona. En ese momento los estudiantes de Barcelona han visitado a Seúl y experimentaron de los mismos que sería la ciudad inteligente. Y empezando desde ahí he aplicado este mismo curso para los países de ASEAN y para los países de Latinoamérica. Y luego avanzando, hoy en día hemos abierto una academia de digitalología que imparte cursos en offline y en online. 그래서 여기에 있는 몇 가지 프로젝트들을 그냥 간단히 어떠한 형태로 협력을 해왔는가 말씀을 드리면 또 저희가 또 카를로스 대학과
어떠한 형태로 우리가 협력할 수 있는가에 대한 또 방향을 또 고민할 수 있지 않을까 생각합니다. Entonces, al contar cómo hemos programado, cómo he venido coordinando y manejando este proyecto, entonces con esto podremos tener una base para poder colaborar en el futuro con la Universidad de Rey Juan Carlos. 지금 프레젠테이션의 맨 위에 바르셀로나 스페인이 있는데 아마 다음 저의 프레젠테이션에서는 거기에 마드리드 또 스페인이 있을 거라고 하고 칼로스 대학이 있을 거고요. 거기에 더불어서 옆에 있었던 베트남의 호치민 대학은 또 제가 많은 장학생을 지원해서 석사 박사를 공부했고 호치민 대학의 스마트시티 학과를 실제로 어드바이징을 해서 컴퓨터 사이언스 학과가 스마트시티 학과로 이제 융합적으로 운영하게 하는 데 대한 어떤 가이드를 해줬고 또 그 옆에 GRC라고 제가 아까 말씀드렸던 거기에 써 있는 많은 내용들은 제가 펀드나 스칼러십을 가지고 있는 여러 가지의 그 스칼러십의 이름들입니다. 그리고 그 바로 밑에가 아세안 스마트시티 네트워크 펀드는 아세안 전체의 10개 나라 또 40여 개 도시의 300명의 프로페셔널을 5년 동안 스마트시티 엑스퍼트로 학위 및 단기 교육을 할 수 있도록 아세안으로부터 위탁받은 내용들이고 그 밑에 이제 여러 대학들과 또 여러 가지 이제 교류를 하고 있고 또 그 밑에 또 보시면 또 가다 스페셜 이코노믹 존이라고 나와 있는데 그곳은 이디오피아의 한 곳인데 이디오피아의 수도는 이제 아디스아바라는 데가 있고 그 밑에 산업도시가 이제 그 가다 리전이고 그 지역에 스마트시티를 만들면서 여러 가지 또 캠퍼스를 하는 대한민국 정부에서 서포트하는 한 1,000억 정도의 상관 사업을 실제로 컨설팅하는 그런 일들을 맡고 있습니다. Pues si fijáis en la presentación, aquí podemos ver pues esta de Barcelona y me gustaría más adelante, en vez de Barcelona, quiero poner Madrid y poner Rey Juan Carlos. Y luego estuvimos hablando, está aquí lo de la Universidad de Ho Chi Minh de Vietnam. En este caso, nosotros habíamos ayudado para crear los estudios de máster y doctorado y al final ellos lo que han creado han podido crear la carrera que se llama Smart City y lo que hicieron es unir, digamos, la carrera de ciencia informática junto con esta carrera de Smart City como si fuera doble grado. Y si vemos al lado, tenemos lo de GRC y luego lo de ASEAN. En caso de GRC también es una especie de foto que estamos utilizando. Y luego lo de ASEAN también nosotros hemos ayudado con nuestro fondo a 10 países de ASEAN y sobre todo concretamente 40 ciudades de ASEAN para los 300 profesionales. Entonces, durante 5 años, con este fondo, lo que hicieron ellos es sacar una especie de cursos relacionados con Smart City, aunque sea de carrera o los cursos pequeños, da igual, pero sacar algún tipo de curso. Y también, si vemos aquí abajo, también está escrito otras universidades con las que hemos colaborado. Y también, si fijamos aquí abajo, nosotros también hemos contactado con la Universidad de Etiopía. Sobre todo, aquí hay una ciudad que se llama Dada, que es una ciudad de industria. Y ahí ellos lo que han creado una red de Smart City y han tenido éxito con el Smart City. Al final, yo estoy colaborando, aparte de todo esto que pueden ver aquí, estoy colaborando y manejando un fondo de $100 millones para hacer consulta y colaboración, etc. 미스무이 너무 제가 이제 옆에서 프레시라는 걸 들어보니까 너무 프로페셔널하게 하나도 빠짐없이 트랜스레이션 받았다. Está traduciendo sin falta de datos, entonces gracias. 지금부터는 여기 있는 이 전 세계 우리 인류의 지도 중에서 우리가 얘기하는 UNDP에서 하고 있는 일들을 간단히 설명드리겠습니다. Sobre todo hoy os voy a contar sobre un proyecto que estamos haciendo junto con la Organización Naciones Unidas. 실제로 이런 일을 하기 위해서 이 기구들을 여러 차례 방문했고 실제로 제가 루이스 교수님과 친구가 되는 것처럼 오랜 20년 동안
또 그 많은 사람들과 컨퍼런스 또 초대하고 그런 교육의 과정이 있었어요. Como obviamente teníamos que visitar varias veces Naciones Unidas, como yo he venido aquí y he hecho amigo con el profesor Raúl Luis, igual que esto durante 20 años teníamos que hacer varias conferencias y hacer invitaciones y visitar nosotros para tener una relación más íntima. 그 이야기는 이 모든 프로젝트는 개인의 관계로부터 시작됐다는 것입니다. Eso quiere decir que todo este proyecto empezó desde una relación individual. 그리고 그 개인의 관계가 얼마나 중요하다는 것을 저는 이 과정을 통해서 알게 됐습니다. Y he aprendido a través de todo ese proceso cuán importante es esta relación individual con otros. 그래서 여기 계신 많은 학생들이 이제 전 세계 앞으로의 새로운 천년, 밀레니얼을 시작하는 그 첫 100년을 기준을 삼는 그런 기준이 되는 세대인데 그러한 면에서 우리 주변에 또 본인들의 삶에 대해서 생각하는 소셜 릴레이션십에 대한 얼마나 중요한지 또 그 소셜 인텔리전스가 얼마나 발전해야 되는지 또 그것이 스마트 시빌라이제이션에 굉장히 중요한 덕목이다 이런 말씀이 됩니다. Entonces, me gustaría encargar que todos los que están aquí, que han empezado el nuevo milenio, lo que piensan ustedes es muy importante. Es decir, ¿cómo pensamos nosotros las relaciones sociales de las personas? ¿Cómo pensamos nosotros la inteligencia social de este mundo? Y esto, todo este pensamiento al final afectará a la civilización inteligente al final. 유엔은 실제로 시작 당시에 많은 전 세계의 나라들은 전 세계의 평화를 위해서 우리가 가산적인 국가를 만든 것입니다. La idea principal de Naciones Unidas es para que haya paz en todo el mundo. Hemos creado un país, digamos una organización en nombre de un país, digamos imaginario. 비록 현재 유엔의 모습은 그 뜻을 다 잊고 있지는 못하지만 그 이름만은 우리 모든 세대가 앞으로도 발전시켜야 된다. Sin embargo, ahora, digamos, podemos ver que se ha desviado un poco la idea. Sin embargo, esta idea principal que hace Naciones Unidas es lo que tenemos que llevar todos nosotros. 그래서 그 유엔을 대표하는 기구 중에 많은 나라가 협력하고 또 못 사는 나라를 도와주게 하고 또 교육받지 못하는 사람들을 교육받게 하는 그러한 매개체를 하는 기구 중에 하나가 월드뱅크입니다. 그리고 그런 월드뱅크와 그 온라인 러닝 코스라는 새로운 스마트 분야의 엑스퍼트를 트레이닝하는 코스를 만들어서 현재 온라인에서 월드뱅크 서티피케이트 제가 만든 것이 이제 운영을 되고 있고 그것을 통해서 1000여 명이 넘는 이제 1000명이 된 게 벌써 한 2, 3년 전인 것 같은데요. 몇천 명의 그 엑스퍼트들이 그네들을 보고 있고 또 마찬가지로 Pan African Science Engineering and Technology에서 아프리카가 이제 발전을 하려면 또 전문가들과 선생님들과 유니버시티를 발전시켜야 된다. 그래서 그 파스엣이라는 것이 그런 것들 지원하는 파트너십에 있는데 그런 박사과정 학생들을 서울대학교로 불러서 저를 포함해서 또 매칭이 되는 학생들을 지원해서 박사가 되도록 도와주고 있습니다. Y a estas Naciones Unidas que está ayudando a través de entre los países se colaboran y luego ayudan a los países que están en desarrollo y luego también les ayudan para que se eduquen. Entonces, una organización importante que ayuda a Naciones Unidas es Banco Mundial. Banco Mundial lo que hace, una de las cosas que hace es abrir el curso, sobre todo abrir un curso corriente de vía online. Y nosotros también estamos colaborando junto con ellos. Hemos abierto una carrera que se llama Ciudad Inteligente. Y cuando uno cursa este curso, pues le da certificado en nombre del Banco Mundial, pero nosotros lo damos, pero en nombre del Banco Mundial. Y ya hemos tenido más de 1000 alumnos, digamos, más de 1000 expertos que han cursado este curso. Creo que hace 2 o 3 años ya hemos pasado 1000 y hoy en día son más de 1000. Y hemos tenido estos expertos y aparte de eso, nosotros tenemos un proyecto que es Pan Africa Science Engineering Technology, que es invitar a algunas personas que ayudan al desarrollo de África, en los países de África, aunque sean expertos, aunque sean profesores, aunque sean universitarios, invitarlos para que puedan cursar
un curso especial en Universidad de Seúl, Universidad Nacional de Seúl, para que puedan tener un título y para que ellos puedan aprender bien y luego puedan ponerlo en práctica. 지금까지 저는 요 슬라이드에서 유럽과 또 아세안과 또 아프리카와 어떠한 협력을 해왔는가에 대해 말씀드리고, 마지막으로 왼편으로 모두 보시는 곳이 나머지의 남은 한 대륙인 아메리카이며 또 거기에 저희가 집중하고 있는 라틴 아메리카입니다. Y yo ahora he mencionado todos mis proyectos, ha salido el país Europa y luego también ha salido ASEAN, que es Asia, y luego también ha salido África, entonces nos falta pues continente América, ¿no? Entonces, como puede ver aquí en la parte izquierda, está aquí todos los que estoy haciendo con América y sobre todo enfocándose en Latinoamérica. 라틴 아메리카의 가장 큰 파퓰레이션은 아메리카 대륙의 가장 큰 파퓰레이션은 라틴계, 스페니쉬계 언어를 쓰는 사람입니다. La mayor población del continente América son latinos, es decir, los hispanohablantes. 그럼에도 불구하고 그 대륙에서 가장 힘들고 또 새로운 시빌라이제이션이 필요한 곳이 바로 그러한 라틴 아메리카입니다. Y sin embargo, aunque son digamos de mayor población en el continente América, pero ellos los que tienen que renovar la civilización. 그러한 이유에서 저희는 미국과 협력할 때도 라틴 아메리카와 협력을 할 수 있는 가장 적절한 커뮤니티를 가진 플로리다의 오스렐라 카운티, 디즈니 월드가 있는 그 지역들의 센트럴 플로리다를 정했습니다. Pues nosotros también cuando colaboramos con Estados Unidos también hemos elegido Florida, donde está Disney y todo eso, para que nosotros podamos enfocarnos con los latinos, porque allí viven muchos latinos. 거기에 있는 그 플로리다에 있는 거기 실버의 뉴욕시티는 저희 GRC의 아메리칸 센터를 만들고 그것을 스마트시티 캠퍼스로 만들고 그 뉴욕시티가 스마트시티가 되도록 하는데 그 역할을 하는 것을 미션을 가지고 또 그걸 통해서 라틴 아메리카 전체와 교류의 허브로 플로리다가 선택이 됐습니다. Nosotros, como en Florida hay una nueva ciudad, nosotros ahí hemos establecido un centro de América del GRC y nosotros a través de ese centro lo que hicimos es crear un campus de Smart City y luego queremos que a través de ese campus sea, empezando desde Florida, pero que sea un hub con América Latina. 그래서 저희는 그 GRC를 통해서 스마트 시빌라이제이션의 전파를 위해서 실제로 멕시코, 칠레, 브라질, 페루, 코스타리카, 콜롬비아, 에콰도르, 브라질, 아르헨티나 등 큐바 등 모든 라틴 아메리칸 컨트리의 엑스퍼트들이 매년 1월 뉴욕시티 인파워먼트 포럼이라는 걸 통해서 플로리다에 모여서 저희끼리의 어떤 스마트 시빌라이제이션에 대한 논의를 합니다. Entonces, gracias a esto, nosotros siempre empezando desde GRC, que es el centro, nosotros hemos llegado hasta México, Chile, y luego Brasil, Perú, Costa Rica, Ecuador, Argentina y Cuba. Y con todos expertos de estos países, nosotros nos reunimos en enero de cada año a través de un foro que se llama Forum New City. Nosotros hablamos y debatimos sobre una civilización inteligente. 이렇게 라틴 아메리카나 아메리카 전체 대륙에 그러한 협력을 할 수 있게 된 것들은 거기 보시는 큐바와의 어떤 포스트 코비드 리커버리 프로젝트, 그리고 이카와의 어그리컬처 이코노미 프로모션, 그리고 인터 아메리칸 디벨롭먼트 뱅크와의 또 스마트 시티에 관련한 프로페셔널 리포트, 그리고 CTCN과의 이모빌리티, 퓨처 트랜스포테이션에 대한 라틴 아메리칸에 대한 어떤 교육, 이러한 어떤 협력과 또 실천 활동들 때문에 가능하게 되었습니다. Todo esto ha sido posible porque nosotros ya habíamos tenido varias colaboraciones con Latinoamérica, por ejemplo con Cuba. Nosotros hemos tenido después de COVID un proyecto de cubrimiento verde y también tuvimos otros proyectos como BID, también de Banco de Desarrollo, y también tuvimos otro proyecto de TED,
TTCN, que hablando de futura transformación, sobre educación, sobre varias cosas, nosotros hemos colaborado y gracias a esto todo esto ha sido posible. 이 프로젝트의 설명을 통해서 여러분께 저는 저의 25년 2000년도에 박사학위를 받고 피츠버그에서 그리고 시라큐스 주교수가 되어서 전 세계와 어떻게 하나의 교수로서 할 수 있는가에 대한 꿈을 가지고 25년 동안 지금 서울대학교 교수가 되고 글로벌 R&D 센터 및 여러 장학금과 또 새로운 학문을 만들고 새로운 책을 쓰면서 어떻게 그 아이디어를 실제로 세계 사회와 실천을 해왔는가를 말씀드렸습니다. Entonces, en conclusión, lo que quiero explicar a través de todos estos proyectos es que, aparte de yo cuando cuando me convertí en doctor en la Universidad de Pittsburgh, entonces desde ese momento he venido viajando a muchos países durante 25 años y establecí un centro global que se llama NRDB Global. Y luego todas las ideas que tengo, pensamientos que tengo para crear una civilización inteligente, yo he estado pensando y poniendo en práctica y así he venido trabajando. 그리고 이러한 노력을 오늘 제가 처음 뵌 라울 루이스 교수님과 또 앞으로 여러 가지 새로운 연구와 또 교육과 또 여기 계신 많은 여러분들 교수님들을 제가 하고 있는 이 전 세계에서의 어떤 포럼에 또 인바이트하고 또 저희는 이런 것들을 기념해서 작년에 이 책을 내면서 전 세계에 500여 명이 넘는 스칼러십을 받은 장학생들과 또 미래 리더들과 그리고 그분들은 실제로 현재 많은 나라의 정치적 리더이기도 하고 노베리스트나 또 외교적 리더, 엠베서더나 또 학교에는 초창기에 계신 분들은 지금 총장이기도 한 그 리더들이 있어서 그분들과 새로운 디지털 유엔이라는 개념으로서의 다이아몬드를 2024년에 맞추겠습니다. 그리고 그 다이아몬드는 보시는 바와 같이 디지털 이노베이션 라이프 포 밀레니얼 오픈 내셔널 디벨롭먼트라고 합니다. Como está aquí el profesor Ruiz y otros profesores, nosotros invitamos a muchos profesores para de investigación, para educación y todo eso por medio de un foro, ya hablamos, debatimos, y haciendo este tipo de investigación y relaciones, el año pasado nosotros hemos reunido más de 500 alumnos que eran becarios y también hemos reunido otros líderes de este mundo hoy en día, que pueden ser ministros de otros países, embajadores de los países, incluso decanos de universidades. Y reunido a ellos, nosotros hemos creado una nueva Nación Unida, es decir, Naciones Unidas digital, en nombre de Diamante. Entonces, nosotros hemos creado, digamos, esta nación unida en nombre de Club Nacional de Desarrollo Abierto y Libre. 그리고 여기 이제 저희 교수님들이 히스토리를 또 공부하신 교수님들이 많았을 텐데 인류 역사에서 1950년대에 우리 인류는 새로운 클럽을 시작한 게 하나가 굉장히 중요한 게 하나 있습니다. 로마 클럽. 그리고 그것은 현재 우리 인류가 다 함께 클라이밋 체인지나 서스테이너빌리티를 위해서 대응하게 되는 하나의 휴머니티를 하게 하는 그 씨앗이 되었습니다. Como aquí están los profesores de historia también ya sabrán que en 1950 nosotros hemos tenido un grupo importante a nivel de toda la humanidad que es Club Roma, Rome Club. ¿Sí? Entonces nosotros, este Rome Club ha sido un punto muy importante con lo que empezamos a considerar sobre la sostenibilidad y el cambio climático que nosotros estamos considerando hasta hoy en día. 로마에서 시작된 그 서스테이너빌리티와 클라이밋 체인지에 대한 리액션은 지금 인류 모든 거에 과제가 돼 있고 실제로 저희 유럽은 전 세계에서 그래도 제일 선도에서 많은 모금을 보이려고 하는 세상에서 가장 어떻게 보면 인류에 대해서 가장 많은 고민을 하는 자랑스러운 미전의 시빌라이즈드 리즌이라고 할 수 있습니다. Esa referencia que ha salido, digamos, esa idea que ha salido en Roma sobre sostenibilidad, hoy en día es un desafío principal para toda la humanidad, ¿no?
Entonces, esta idea o preocupación que ha tenido sobre toda la humanidad hoy en día ha afectado a la civilización. 그리고 그러한 터뷸런스의 시빌라이제이션과 많은 사회적 변화를 겪은 유럽은 지금 이 시대에 새로운 트랜스포메이션을 요구하고 있는 새로운 밀레니얼 세대에 굉장히 큰 역할을 할 수 있다고 믿습니다. Como eso también ha empezado desde Europa, entonces para la nueva civilización que está mirando una nueva transformación, entonces Europa otra vez podría trabajar en eso. 그래서 그런 미래 세대를 위한 새로운 디지털 유엔의 씨앗이 되는 다이아몬드 클럽을 금년에는 아프리카에서 11월 달에 이디오피아에서 하게 됩니다. 그리고 여기 계신 많은 분들을 초대하기 원합니다. Y para eso, este club, digamos, diamante, nosotros daremos el lugar en noviembre de este año en África, en Etiopía, entonces muchos de ustedes que están interesados que participen. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 내용들과 많이 겹치는 것들이 있어서 이거는 아직 조금 오래된 것이지만 그동안 저희가 양성해낸 많은 장학생들과 휴먼 네트워크들이 살고 또 활동하고 있는 지역들이 표시되어 있습니다. Esto está marcado donde están nuestros becarios y nuestras redes humanos a nivel mundial. Entonces, como se repite el contenido, voy a pasar. 그리고 남은 10분에 저는 남은 40페이지에 그런 비전에 대한 이야기들을 여러분들에게 요약해서 정리해드리고 Q&A 도량에서 말씀을 하겠습니다. Entonces, nos quedan 10 minutos, entonces durante 10 minutos voy a hacer resumen de 40 páginas de PowerPoint, entonces haciendo muy por encima y luego si tenéis alguna pregunta luego hablamos, preguntando y respondiendo. 저는 사실 내 아이들의 아버지이기 때문에 이런 거 굉장히 잘합니다. Yo como soy padre de 4 hijos, entonces resumirlo para mí es muy fácil. 그래서 새로 여기 계신 분들이 많이 밀레니얼일 텐데 시빌라이제이션이라는 언어가 굉장히 좋은 언어인데 인류의 많은 리더들에 대해서 잘못 사용돼서 실제로 왜곡도 많았고 또 그거에 대한 노력을 오랫동안 못했지 않을까 하는 생각을 합니다. La palabra civilización realmente es una muy buena palabra, sin embargo, ha sido mal utilizado por muchos líderes, entonces muchas personas tienen mal sentimiento, mal pensamiento sobre esa palabra. 히스토리를 전공하신 교수님들께서는 시빌라이제이션이라는 영어 언어에 얼마나 많은 폴리티션이나 바로 히스토리에서 우리가 잘못 썼던가에 대한 상고를 해볼 필요가 있습니다. Seguramente pues los profesores de historia deberían considerar un poco más o deberían pensar una vez esta palabra civilización, cuántas veces en la historia ha sido mal usada y cuántos políticos han usado de forma mala esta palabra civilización. 그런 의미에서 저희는 이것을 스마트 SX 5000이라고 하겠습니다. 그리고 그것이 스마트한 시빌라이제이션입니다. Y en ese sentido yo voy a nombrar esta nueva civilización como Smart SX y Comin. S는 스마트를 리프레젠트하고 X는 트랜스포메이션을 리프레젠트합니다. Pues la letra S se presenta a la inteligente que es el Smart y luego X transformación. 그리고 5천은 제가 아까 말씀드린 2050년에 실제로 전 세계에 15만 이상이 되는 도시에 예상되는 전 세계 도시 숫자입니다. Luego lo de 5 que mencioné en mi introducción, que en el futuro nosotros tendremos 5.000 ciudades, ¿no? En el futuro, donde haya más de 150.000 población. 그리고 저희 모두는 저희가 실제로 스마트한가, 그리고 우리 도시가 스마트 도시인가에 대한 질문을 해볼 필요가 있습니다. Y todos nosotros tenemos que pensar si nosotros realmente somos inteligentes y nosotros, esta ciudad donde estamos viviendo realmente es una ciudad inteligente. 그 스마트 시티에 대한 정의는 거기에 살아본 사람밖에 못합니다. Porque uno que ha vivido en esa ciudad puede definir si esa ciudad fue una ciudad inteligente o no. 마치 저희 인간 개인이 내가 누가 스마트한가 아닌가 그래서 서로에게 결정 못하는 것 같아요. Es igual que otra persona no puede decir sobre otro es inteligente o no. Cada uno tiene que saber.
저희는 그런 주관적 어떤 주관적 발전이나 주관적 시빌라이제이션이 실제로 새로운 스마트 문명의 모든 인류와 나라를 위한 새로운 목표가 되길 바랍니다. Yo creo que este desarrollo de civilización que nosotros estamos diciendo es algo subjetivo, ¿no? Esto que sea el objetivo principal de nuestra nueva civilización. 오늘 아침에 여러분은 제 나라인 한국에서 저희의 그 전 대통령이 임피치 됐다는 소식을 들으셨을 것입니다. Seguramente esta mañana habrá escuchado una noticia de Corea, ¿no? Nuestro expresidente, lo que ha pasado con nuestro expresidente, ¿no? 그리고 많은 여러분은 바로 지난주 금요일에 미얀마에서 많은 사람들이 얼스크립 때문에 죽고 또 그걸 구조할 능력이 없어서 지금까지도 죽고 있다는 사실을 알고 있습니다. Y también muchos de nosotros seguramente habremos escuchado la noticia el viernes pasado que en Myanmar hubo un terremoto y luego mucha gente murió debido al terremoto y muchos siguen muriendo porque no está salvándoles todos. 그리고 또 여러분들은 또 뉴스를 통해서 세상의 많은 리더들이 이코노미 폴리티컬 리더들이 타리프 우리들의 세금 텍스를 가지고 타리프라는 명명으로 서로 딜을 하고 또 서로 싸우는 것을 보고 계십니다. Y también seguro que está escuchando a través de noticias que los líderes mundiales con el impuesto que hemos pagado están negociando uno a otro en nombre de los portales. 이러한 모습은 2000년 25년 전에 저희가 새로운 밀레니엄 MDG/SDG 때 생각했었던 트랜스포메이션이나 아니면 그걸 위한 어떤 새로운 발전의 모습인 것 같아요. Seguro que todo esto que estamos viviendo no fue esa transformación que quería hace 25 años cuando empezó el nuevo milenio. 저희 모두는 지난 25년을 그렇게 보냈습니다. Sin embargo, se ha pasado 25 años, hemos pasado 25 años de esta forma. 그리고 지금 바꾸지 않으면 안 돼요. Y nosotros debemos cambiar. 바로 거기에 스마트 엑스 트랜스포메이션이나 아니면 우리가 모두가 함께 할 수 있는 그러한 새로운 목표가 있어야 된다고 생각합니다. Y para eso es necesaria transformación inteligente o otra visión que es útil para todos. 인류는 인더스트리얼 시티와 또 모던 시티와 또 서스테이너블 시티와 또 지금은 스마트 시티라는 여러 개념의 공동체 이름을 붙여서 우리가 어떻게 살아가고 있는가를 표현하고 있습니다. Nosotros los seres humanos siempre denominamos nuestra sociedad antes como ciudad industrial, luego ciudad moderna y luego ciudad sostenible y luego ciudad inteligente para mostrar nuestra identificación. 그리고 현재 인류는 저희가 사용하고 있는 단어가 얼마나 100년 전보다 많은가를 보고 또 저희가 사용하고 있는 정보와 데이터가 얼마나 많은가를 보고 또 저희가 컨택하고 있는 사람이 얼마나 많은가를 봤을 때는 분명히 개인으로서는 스마트하고 인텔리전트한 그 발전을 이뤘습니다. Si dejamos el criterio de que comparando con años anteriores, cuántas palabras estamos usando, cuántas informaciones que estamos teniendo, cuántas relaciones estamos teniendo, a nivel individual nosotros hemos logrado y hemos desarrollado mucho. 4차 산업혁명이라고 이야기하는 현재 이코노미는 이미 우리 사회 안에 들어와 있습니다. Lo que decimos, la cuarta revolución industrial ya está con nosotros. 그리고 우리 개인의 스마트 시티즌십은 이미 달성되어 있습니다. Y nosotros incluso podemos decir la civilización inteligente, cada uno lo está, lo está viviendo. 근데 그 스마트한 개인이 살아갈 사회와 학교와 커뮤니티는 아직 준비되지 않았습니다. Cada uno está viviendo, pero realmente esa comunidad donde tiene que haber la escuela, donde tiene que haber esa comunidad, la sociedad no está creada. 우리가 새롭게 살아갈 그 우리의 마을과 집과 또 우리 미래 세대가 살아갈 그런 도시와 국가를 새롭게 건설해야 합니다. Nosotros tenemos que construir nuevamente la casa donde viviremos, la ciudad nueva donde viviremos y el país, la nación donde viviremos. 바로 거기에 스마트 시빌라이제이션이라는 우리 전체의 어떤 노력이 필요합니다. Y para civilización inteligente es necesario cada uno de nuestro esfuerzo.
우리 전 세계 모든 사람들은 이미 스마트 시티즌십으로서 전 세계의 시간과 어떤 일이 일어나는지를 다 알고 살아가고 있습니다. Nosotros, como realmente como ciudadanos en la civilización inteligente, estamos viviendo porque estamos entendiendo lo que está pasando en este mundo. 그렇지만 그 모든 스마트한 시티즌들이 하나의 휴머니티로 모빌라이즈되고 또 그 힘을 합쳐서 새로운 도시와 시빌라이제이션을 할 수 있는 그러한 공간과 그런 것도 많이 있지 않습니다. Sin embargo, como mencioné anteriormente, aunque nosotros lo somos y estamos viviendo, pero esa comodidad física no está creada. 그거의 답은 사실 저희 역사 속에 있습니다. Sin embargo, la respuesta o solución de esto lo podemos encontrar en la historia. 그리고 그것은 바로 아리스토텔레스와 플라토와 또 소크라테스가 얘기했던 유니버시티입니다. Y eso es lo que menciona Aristóteles, Platón y Sócrates, que es la universidad. 유니버시티는 실제로 우리의 사회의 아이덴티티와 사회적 아이덴티티, 소셜 커뮤니티 아이덴티티와 또 우리 개인의 우주체 안에서의 아이덴티티를 구성한다는 굉장히 중요한 이름입니다. Es universo. Entonces, este universo es una identificación muy importante para todos nosotros porque con esto nosotros podemos tener la identificación de cada uno de nosotros. 유니버시티는 그러므로 유니버스를 어떻게 경영하고 어떻게 만들어 나가며 또 우리 휴머니티가 어떻게 해야 되는지를 고민해야 되는 숙명적인 어떤 우리들의 커뮤니티입니다. Entonces, al final nosotros, la universidad tiene que trabajar para cómo podemos organizar y luego llevar a cabo este universo y para eso nosotros tenemos que unir nuestra cabeza y luego pensar juntos. 그래서 저는 그러한 깨달음하에서 제가 하고 있는 서울대학교의 스마트시티의 캠퍼스와 또 전 세계의 그런 캠퍼스를 만들고 또 그 캠퍼스들이 그 주변의 스마트 도시 프로젝트와 연계돼서 새로운 지역 생태계를 만드는 것, 또 마치 현재 루이스 대학이 그 마드리드의 어떤 그 주변에 메트로폴리탄을 만들면서 5개의 캠퍼스를 가지고 유기적인 스마트니스로 연결돼서 그 사회적으로 새로운 프로페셔널리즘이나 워크포스를 개발하고 또 미래를 바꿔 나가는 그러한 노력과 같은 비슷한 일을 하고 있습니다. Entonces, igual que al final esto es crear un campus inteligente y luego unir este campus con la ciudad para que haya unas redes sociales entre ellos y para que haya más trabajo, etcétera. Como igual que esto, aquí Juan Carlos también tiene varios campus, no solamente aquí, sino también en otros sitios, al final pero tiene unión entre estos campus, ¿no? Entonces, a través de esa unión o relación que hay, crear esas redes sociales y ir avanzando. 그리고 그러한 커뮤니티가 만들어지기 위해서는 당연히 사람이 있어야 되고 당연히 공간이 있어야 되고 당연히 우리가 얘기하는 그 기술적 너리지가 우리의 능력체로 있어야지만 스마트 시빌라이제이션의 세 가지 근본적 어떤 준비를 한다고 생각합니다. Entonces, para crear esta comunidad aquí nosotros necesitamos los hombres, los seres humanos, el espacio y luego los conocimientos. Esos tres son elementos muy importantes para crear esta comunidad que luego por la que podemos crear la civilización. 그리고 그것을 세이브 또는 SQ 어베뉴라고 이해하기 쉽게 나누고 있습니다. Y esto yo he nombrado como SX, como SQ. 그리고 그러한 도시의 어떤 모형을 대학에 구현하고 또 그 구현할 수 있는 인력을 양성하기 위해서 스마트시티 학교를 만들어서 그것도 그런 것들을 전 세계화 전파하고 또 그것들이 사회적으로는 레귤레이션 법, 또 이런 것들이 적용돼서 지속적으로 사회가 원하는 가치에 대해서 구현될 수 있도록 하는 그러한 사회의 하나의 생태계를 만드는 것이 실제로 이러한 스마트 SX나 SQ 프로젝트나 이러한 활동의 어떤 예라고 할 수 있겠습니다. Esto es un mapa conceptual del campus global de civilización que lo aplicamos primero desde el campus de la universidad para que luego más adelante que sea un campus global de la civilización, por lo que más adelante se va aplicando la legislación de la sociedad y se va añadiendo los valores importantes para que podamos vivir, y de esta forma crear un ecosistema. 네, 여기 그림에 보시면 자율주행 자동차, 또 스마트 시티, 빌딩, 리뉴어블 에너지
등 우리가 이야기하는 스마트시티의 많은 새로운 인프라스트럭처를 활용하고 사회화해 나가는 것들이 그림이 있습니다. Y podéis ver muchas imágenes donde podéis ver dron y luego los automóviles que vuelan y luego también la sostenibilidad que estamos contando. Todo esto que estábamos hablando se ha hecho de forma imagen para que podáis ver. 그리고 이런 것들을 제대로 구현하기 위해서는 실제로 우리 자신에 대한 교육이 제대로 제일 중요합니다. Y también para ponerlo realmente en la práctica es muy importante que nosotros también que recibimos esa educación relativa. 그래서 그러한 교육을 전통적인 학문보다는 엔지니어링 학문보다는 융합 전공, 융합 수학, 그리고 여러 학문의 어떤 교합과 또 그런 프로젝트, 그리고 캠퍼스와 연결하는 실제 프로젝트를 통해서 새로운 세대의 리더들이 자라날 수 있도록 그 캠퍼스의 어떤 학교를 만들고 또 그 학교들이 전 세계 글로벌 디그리를 갖도록 하는 것이 이 비전의 목표입니다. Entonces, ¿cuál es nuestra visión final? No es que yo quiero que todos aprendan, digamos, relación con la ingeniería, sino que quiero hacer una carrera relacionada con esta carrera convergente o doble grado para que se pueda aprender juntos. Entonces, nuestros líderes futuros del mundo globales puedan pensar, considerar de esto y luego crear una carrera relacionada con esto para que al final, a nivel global se sea consciente de todo esto. 비전은 실물이 없으면 꿈에 불과합니다. Si nosotros, aunque tengamos la visión, si no tenemos nada práctico, entonces es solamente una imaginación al final. 마치 우리 지식이 스마트가 실천이 없으면 가치 없는 것 같습니다. Al igual que nuestro, digamos, inteligencia, si realmente no existe, no lo podemos mostrar, al final como que no existiera. 칼로스 대학이 여러 5캠퍼스를 만든 것처럼 저는 전 세계에 이러한 캠퍼스들을 스마트 도시화해서 또 이게 시흥에 있는 서울대학교의 캠퍼스이고 또 이곳에 칼로스 교수님을 모셔서 또 그동안 루이스 교수를 모셔서 칼로스 대학이 그동안 했던 많은 경험과 또 같이 해나갈 것들을 마련하려고 합니다. Esto, aquí como tenéis también 5 campus, nosotros también tenemos varios campus, hemos hecho un campus dentro de la ciudad, esos campus siguen de Seúl, Universidad Seúl, y lo que quiero hacer es invitar al profesor Raúl para que vea este campus y colaborar con ustedes para más colaboraciones futuras. 제가 아까 이제 40분에 맞춘다고 그랬는데 뒤에 이제 7가지의 여러 스마트시티 폴리시에 대한 내용들은 사실 앞에서 이야기한 많은 스마트시티가 무엇인가 또 뭐 어떤 것이 중심이 되는 가치관에서 이미 제가 그렇게 정리를 안 해도 많은 여러분들이 아실 것이고 또 제 슬라이드 중에서 맨 뒤에 어펜디스로 나왔던 것은 제가 전 세계의 플로리다 또 인도네시아 그리고 이디오피아 또 한국 시흥 등 스마트 캠퍼스와 또 그 교육 과정을 운영하고 실제로 미래의 대학이 될 수 있도록 하고 있는 협력대학입니다. 또 거기에 5번째로 더해져서 저희 칼로스 대학과 유럽과의 허브 역할을 하기 원합니다. Como dije que voy a acabar en 10 minutos, entonces las políticas de ciudad inteligente que va a salir después es lo que he dicho más o menos, son las filosofías y políticas que he mencionado en resumen antes. Y luego entonces esto lo podéis ver más adelante. Y luego al final de todo también he dejado puesto lo que he hecho en Florida, ¿no? Lo he creado digamos, campus en Florida y esto es, al final este campus se ha convertido en institución de educación y al final esto que podría ser más adelante una ciudad inteligente, ¿no? Como un ejemplo de mi filosofía y ideología. Entonces con todo esto es lo que quiero aplicar colaborando con la Universidad Carlos de Europa. 25년 동안에 살아왔던 이야기를 1시간 반에 다 이야기하는 것은 참 챌린징한 일인데 이 시간에 제가 이 이야기를 통해서 마치겠습니다. 스마트시티는 결국 스마트 시티즌에 의해서 건설돼야 되고 계획돼야 되고 꿈꿔줘야 되고 또 스마트 시티즌에 의해서 평가돼야 되며 그 시티즌십은 저는 교육을 통해서 이루어진 것이 인류가 공통적으로 교육을 계속 사회 속에 놓고 있기 때문이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 스마트 시티즌십을 위해서는
우리는 스마트 에듀케이션에 대한 지속적인 노력을 해야 되고 그걸 위해서는 저희 대학들이 이 사회에 해야 될 노력이 굉장히 많다고 생각합니다. 오늘 이 시간 여러분께서 저희와 함께 해주신 그 시간에 대해서 큰 감사를 드리고 나머지는 많은 질문들을 가지면서 여러분들이 경청해 놨으면 좋겠습니다. Pues antes de nada, me gustaría decir que pues contar todo lo que he hecho durante 25 años en una hora y media es bastante complicado. Y por último, con una frase, me gustaría acabar que los ciudadanos, la ciudad inteligente es creado por los ciudadanos inteligentes y tiene que ser evaluado por los ciudadanos inteligentes. ¿Y cómo se crean cómo se crían los ciudadanos inteligentes? A través de la educación inteligente. Nosotros, la tarea común que tenemos, el deber común que tenemos nosotros es educar inteligentemente a nuestros amigos y estudiantes. Entonces, esta educación inteligente es lo que estamos implantando ahora mismo y es lo que va a crear, lo que va a crear los ciudadanos inteligentes y para nuestra civilización futura. Pues gracias por escuchar hasta ahora y luego, si tenéis alguna duda, me preocupéis. José, muchísimas gracias, profesor Juan. Ciertamente, el profesor Juan ha dicho una gran verdad, que es que su conferencia es la única focalizada específicamente en la nueva tecnología de todo el diseño que hemos hecho, que es el final del larguísimo nombre que pusimos al curso. Hemos tenido la suerte, como veis, de disfrutar de una conferencia muy especial, centralizada en cosas que normalmente no sabemos, que entendemos, y además de un hombre muy inteligente que tiene una serie de ideas realmente innovadoras. Por lo tanto, queda abierto el turno de preguntas si tenéis alguna pregunta a vosotros. Gracias por aquí, Juan Andrés. Here in the Universidad de Juan Carlos yesterday was a kind of event with local authorities from the local government of the city of Fuenlabrada, talking about the implementation of smart city policies in this city. And I would like to know how the implementation of these smart city policies here in a smart working class city could immediately help the life of our citizens. Yeah. Okay. Yeah. I think, as I say, that smartness cannot be evaluated by outsider. So the planning and actual practice should be about inertia, which is the power of inner being. So that how to create that inertia is actually set of education and create. So in the beginning, always the planning should be, if the city and civilization should be successful, there should be a plan. Even either new plan or modified plan or new development or rehabilitation, right? Or e-government, you need to identify what type of city change you want to make. So that planning should be. That process of creating plan should be a consensus based or creating a agora among your citizens and experts who love your country, who love your city. And that wisdom should fall into and make it work. I think that's the beginning. That is what we so-called innovation center or living land. And then that plan, once you never gave up that plan as a city or people and community, that will succeed. I think the city cannot be built in 5 years, as you know, right? It needs 50 years of commitment. But mayor, governor, whose job is it? University and you. So I would like to say there are a lot. I think if you look at the World Bank, Open Learning Campus model, which is free, which is free, I think you will have a very organized structure to talk about that. So I encourage you to just, these are all free. You will get also online certificate, and that is what I summarize to you all in easy way. So please go and take a look at it, and you will find it. Thank you. So my question is,
is there like in the world of the smart cities, what is the purpose of humanities? What is the protocol? The purpose, like the function of humanities and social sciences in the world of What is the purpose? the function, Of proportion. the function, the purpose. Of function of the smart city. No, it's the function. Of function of humanity. Well, you're asking the human about the function of humanity. Well, I think, yes, yeah. In the context of the smart, right? I think either do we have a desire to learn as a citizen, as a human being? How, why are we studying? We try to learn? Because we would like to live better, isn't it? We don't want to go to another job. We don't want to slave by the company. Simply, we educate our new generation. Unfortunately, it's harder. That at least so far, education with the liberty and also smart, structure will lead you into the different level of thinking and different level of skill and different level of the languages. So, I mean, that awakening and civilization start with the education and how to inspire the people to learn back. It doesn't matter how old they are. Not only university. University is a place where 12-year-old can enter as an undergraduate, right? Even 50-year-old senior can come. This is a great place for the humanity to learn. Not degree is only the kind of confirmation of your learning. Not only degree. There are many kind of ways that we should really think about that kind of thing. And also university need to go boundary of the reason. That's why I come here and we discuss. I think that humanity is the key role of the function of the civilization. If there's no inertia of designing that I say inner being of no future. In general, the city I selected or country I selected with a good leadership and good education desire. Among all African countries, I select Ethiopia. For many, I look at socio-technical evaluation and try and see this is the place I know I will succeed. And I know Indonesia, Lombok, is the place I know I will succeed compared to Bali. And the Florida, Australia County University, I know I will succeed. And also I come to your city and your university and I know I succeed. So definitely, why? The people. I answer to you. Yeah. Iba a hacer la pregunta en español para que nos entendamos mejor. España es un país muy rural, hay muchos pueblos, vengo de un pueblo, mucha gente de aquí viene del pueblo. ¿Cómo encaja este sistema de ciudades inteligentes dentro de un país lleno de pueblos? Que gran parte de la población vive en pueblos. 저는 우리가 얘기하는 시티는 I will speak in English for the other people. Well, I think in smart city and civilization, city does not represent the administrative town of the city. It's not rural. The island is city. A nation can be, Singapore is a nation, but that's a city. So it's a symbolic term of our civilization. Why? There's no boundary of the nationality. Why? The language is data, open data. If I actually share my open data with our university, with professor of your university, definitely we benefit each other. And finally, a better way of learning and can be possible. So what I will say, we are using AI, and then we should be able to actually integrate, overcome the boundary of that, like a municipality or the city boundary. So I would want you to, think when you think about a city or city, we are living in a city. It's
is a city. If you are living in a town, that really is a city. Because it's my citizenship with the through the data entrepreneurship, probably I only pay one tax, with the right data tax, and finally I can walk here and there and then here. That's we want to benefit you. I think nations should not collect too much of tax. Okay, why? I think in the smart city and civilization, the citizens will be rich. Citizens will be rich. That will be, if otherwise, we are degrading. If kings and powers are more richer than individual, right? That by speak, and we are going right primitive. Okay, but if that actually we citizens, individual become richer, right? And what is the economy and also professional mechanism to create that kind of thing? Una pregunta más. En clase el profesor Raúl siempre nos dice que la humanidad es una contra visiones racistas y demás. Y yo quería preguntar, para la implementación de estas ciudades y demás, ¿qué relevancia tiene estudiar las identidades de diferentes sociedades, como por ejemplo Etiopía, Indonesia y América? ¿Qué relevancia tiene esa propia sociedad para luego aplicar la política de las ciudades, ¿no? ¿Qué influencia tiene la identidad de cada sociedad en la forma de llevar a cabo esa ciudad? Las políticas urbanas. Una crisis bandería desde la construcción de cada sociedad. Si podéis esperar, me gustaría hacer una pregunta para el profesor. Para la una tenemos que cortar. Yeah. The need of sharing and need of collaboration and need of knowledge sharing is important in civilization. I say there's no one model, that actually can be linking another city, another place. Every of our city and village has been created naturally. And there's a cultural heritage, historical heritage, the human mind. But still we want to be connected. And how in UN SDG as smart city and sustainable city means how to keep us like a cultural sustainability, how to keep the historic sustainability, how to keep the information and knowledge sustainability, how to keep the also social sustainability, how to keep the environmental sustainability, how to keep the governance sustainability. So I believe when you try to see how to apply, if your leadership and people are in a desire to make a changes from current city to the smarter, I will say smarter. I will say we only have a term that's smart. This is and then the smartness of the growth actually will let us to change. But there is a know-how and experience for you to not to continue saying mistake so university can keep a lot of local smart city development cases, and finally that idea once we actually platform and share like a consulting group and using that for the teaching and for new civilization. Basically, you are living in the world. You know what's going on, what's the problem. That's what I'm teaching in my classes. So in my classes, our student actually does, all these targeting area of the global, and hope I can actually also bring, Spanish, right, or Madrid, or the Europe areas, the smart city problem into the class. Yeah, that's the way how you. ¿No crees que la idea que nos ha mostrado hoy es utópica? Es decir, que de alguna manera la inteligencia crea ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, no puede crear aquí una estructura social diferente que evolucionaría a denigrar o
rechazar a las personas que no están dentro de esa cultura o esas universidades inteligentes. Además, como analizar factores sociales, como el porcentaje de que las personas son impulsivas por naturaleza, que pueden hacer que su proyecto nunca llegue a ser realizado y de alguna manera corromperse, y en vez de ayudar, ser tratado como una nueva arma para controlar o para someter a estas nuevas sociedades que van surgiendo. Ya la última, porque nos tenemos que ir a eso. 굉장히 좋으신 질문이고, 유토피아에 대한 질문은 철학적으로 유토피아라고 얘기하고 이데아라고 얘기했습니다. 그리고 우리는 지속적으로 이데아라는 완전하지는 못하지만 완전해질 수 있다고 생각하는 우리 커뮤니티를 위해서 시빌라이제이션을 해봤습니다. Sí, oye, Voy a hablar en voz alta, ¿vale? Es muy buena pregunta, pues hablando de utopía voy a usar las exponentes de utopía la palabra idea, porque es más filosófica. Nosotros continuamente hemos tenido lo que idea, digamos, que nunca ha sido perfecto, pero que es lo perfecto, pero nunca hemos logrado, pero que como es lo que hemos logrado. In order to save the time, I will speak in English. Is that okay? Yeah, I will answer. So the rest of it, I want to say, so definitely then how to start, how to come into that idea actually is, what you do. If you want to change, how to change. I mean, everything old. But look, Korea. In 1946, after the war, worse than Myanmar. Definitely what you see, what I see, is idea or utopia. So having drone on our society is utopia. Having a solar panel into my house and plug it. I'm using Tesla. I have a micro, like a screen door, placed in my parking lot, which I changed. I use solar panel and geothermal for my thing. Is that a utopia? And I think there are many ways how we want to start the changes. But this one starts with the education. Let me say, if a young people from Ethiopia learn the education, is it utopia for that? This one? If I say city is not the boundary of that, if you can collaborate, you can. Is that utopia? I believe, in a good term of idea is possible as a university like this. I think everything you should have a courage to start with nothing. Otherwise, why I have why I have a promise on it for 25 years of my journey actually shows, just only idea into real institution and the people change. The same thing. The civilization, what we are talking about, is not only just in 3 or 5 years. If it is a century's job or millennial job, how long did it take for us to screw up our climate? How long? Over 1,000 years. We increased the population more than what we needed, and we used the coal and everything. And that can go back in 10. 100 years? No, that is not fair. But who want to stop? The generation who stopped is the hero and champion of us.
If you don't believe 1,000 years is in your interest, there's no future in it. But if you believe that 1,000 belongs to you and on your mission, you deserve to study in the university and you deserve to be a smart citizen. That's my actually kind of challenge, because professors and fathers are always challenging our children, right? And that challenge actually makes the research into the development. Finally, that development becomes a business. And all my children actually become very good business out of it. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Osman, for your remarks, conference, very interesting conference. Gracias a todos vosotros, gracias por venir como siempre, gracias por la asistencia. Si queréis ahora, nos acompañáis, podemos un acuerdo con el profesor, ¿vale? Y gracias de nuevo por venir. Nos vemos. Gracias. Delegada, ahora voy a programa. Thank you so much. I hope I think no. Very important. And okay. In relation to them. Yeah, they cannot avoid the changes. In the perspective, legal perspective of external security. Yeah, you're right. I think about security is very, very important. I think no one has really yet have a consensus like how to deal with cybersecurity. I'm very impressed with the book. Yeah, book. Yeah, you can ask. Yeah, so currently Spanish version of only first book, but soon another book. I will share everything. I will read. Thank you so much. Thank you so much. We are. Oh, this is the most important part, right? Sí, sí, porque cuando le da pero yo también me paro y puso que chat.
Eh,